कहले तुम खराब भाबियो हां जत पचारिले दूत हे नाम कहिबी नाही नाम कहिबी नाही जहा कले पछे करंतु मते इज्जत नाही तिले नाही मर्डर मारिले पछके मारंतु मते कुंती कुमार जे मामणी मते कते गेले गेले पचाले मध्य पानी भितरे हांडी भितरे पानी रहिलाळिया सब केते गेले गेले पचाले मध्य अर्जुन छड़ा अन्य कहार के नाम ग्राम कहजिब नाही कि आम अर्जुन कोन भेंडिया देखिलो हीरो ना से रजा और पो रसिको बोली तांको कहबो भेंडिया मु तांकर नौकर करचिली मते कहि ए तमे नौकर हो के चाकर होय मोर कोन जाउची पुणी नाम ग्राम न कहिले की करबा इंद्र कुमार से किछि करि परबेनी की तुमे मध्य किछि करि परबेनी मो छाड़े छी हिला हेला है पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला तेरी झलक सर में ए माई पिलाटा खाली भिलेन हेलालिया होती कौन कहलो पुष्पराज झुकेगा नहीं साला हां पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या चक्की बेस हेला 50 टंका देले जुआड़े कहले सियाड़े जीव आतिलो माई याड़े टिके लायो जातिलो मा से ग्लास टा टिके धरतिलो माले धरियो कहूची पुष्पराज झुकेगा नहीं साला मु सिना डरी जीवी से बाबू जानिए कोंडा कर दे रजा अंध पानी अंध ये कि जानियो भलो मंद आगे तुम भलु कहूची से चाहिए ना तुम दुई जन जाकू नेगिरी मारी देबे ओडे थाना रे खाना बाबर भात डाली खट्टा तरकारी केते कोन खा जालु आरी रोल खाइलु आरी चिकन पकोड़ा खाइलु आरी अछि राती जानी जी माई पिलाटा सिंधु जी आउ खाइबारे हीरो कामरे जीरो गो मा आज्ञा बळे कळे कौशले पचाली तथापि करचोंदी अर्जुनकर बिना अन्य कौन से नाम ग्राम कहबी नाही 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 नहीं शेष निष्पत्ति आज्ञा ए दादा आज्ञा छथि नाम ग्राम न कुहे ताहले याकू छाड़ी देबा ना कोन करिबा उपयुक्त शास्ति देबा कोन करिबा कोंदु याकू बांधी दियो तू तो ये पासा की हस्त अप्रधान रखी चितरे बांधी दियो तू तो ये पासा की हस्त अप्रधान रखी चितरे जफर के नरी माया बेस धरी आसी अछि मोर पासरे बांधा बांधा तू तो ये पासा की हस्त अप्रधान रखी चितरे बांधा लगी लड़ी को Por que não vai logo assim? Ai, você vai assim assim por uma sore, mas dia não vai passar dia देख माँ मौसी माने नोधिटा बेसी होची एटा को कहली झियल नाम ग्राम न कहले ले टिके लुचिलालिया रहल बोले एटा देखै होची एबा कहैछि हेपे का जिपे का नुकला नुगिया किने न जाने अज्ञान मोर पराक्रम बुद्धि निश्चयार होइले रे बामन न जाने अज्ञान मोर पराक्रम बुद्धि निश्चयार होइले रे बामन जाकिर दिदस हुरुचि दिदस कपित हुए त्रिपुर रे बांधि दियो दुत हे पासाटी हस्त अप्रधान रखी चितरे
ମାଡୁଟା ଦେଲା ରେ ଏ ବୋପା ମା ଶୀତ ଦିନେ ଯଦି ଏମିତି କର୍ଣ୍ଣଗିରି ବାଜିଯିବ କି ଲାଗିବ ଯେ ତତେ ତ କହିଲି ମାଲ ମୋ ପଛପଟେ ଟିକେ ଲୁଚିଲା ଆଳିଆ ରହଲ ରହଲ ବୋଲେ ଦେଖେଇ ହଉଛୁ ଯା ମରେ ହେ ତୁ ତ ଘୁଞ୍ଚି ଯା ଆଜ୍ଞା ମାରନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେ ମରୁ ମରୁ ମରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା କଣ କାଲ ଏଠି ହାବୁଡେ ପଡୁଛି ଦଳି ଦବ ତୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଲକ୍ଷଣୀକୁ ମାରିବାଟା ହିଁ ଆକୁ ଆଜି ମୁଁ ମାରିବି ମତେ ମାରିବ ହଁ। ମାରୁନ କିଏ ମନା କଲା କି ମୁଁ ହେଲେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କଣ ଦିଟା ଖାଇ ଦଉନ ଖାଇଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି କୋଉଠି ମିଳୁଛି ସେଟା କେଣି ମାଗଣାରେ ଯାଚୁଛି ଖାଇଦିଅ ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା କାଲି ଖାଇଲୁ ବୋଲି ତତେ ଥୋଇଥାତା ପରା କହୁଥିଲୁ ରାତି ପାଇଲେ ଦି ତିନିଟାକୁ ତ ଏତା ଚିନ୍ତା ଗୁଜାଉ ଗୋଟା ଆଜି ନହିଥିଲେ ନାରୀ ଜୀବନେ ସହାୟ ଭେଟାଇ ଦିଅନ୍ତି ସଜୀବନ କରି ନବଘନା ବୋଲେ କିଏ ସଟଇ ବୁଝିବା ପାଇଲେ ରାତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ତୁ ତ ଏ ପାଶଟି ହସ୍ତ ଅପହରଣର କଚିତରେ ବାନ୍ଧ ନଡା ବିଡା ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଛେଚିକିରି ପକେଇଦେଲା ରେ କେତେ ବଳରେ ଏଇଟାର ତୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ରେ ମୋହର ବଚନ ମୁଁ ଶୁଣିବି ଆପଣଙ୍କର ବଚନ ଶୀଘ୍ର ଦୁରାଚାରୀକୁ ଧରି କରରେ ବନ୍ଧନ କରିବି ବନ୍ଧନ ବନ୍ଧନ କରିନ ତାର ପାଶେ ଜଗିଥିବୁ ବନ୍ଧନ କରିନ ତାର ପାଶେ ଜଗିଥିବି ଏଇ ନିଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ନ ଛାଡ଼ିବୁ ଏଇ ରାତ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାଚିତ ନ ଛାଡ଼ିବି ପ୍ରଭାତୁ ଦେବୀଙ୍କ ଆଗରେ ୟାକୁ ମୁଁ ବଳିଦାନ ହିଁ ଦେବି